Pampahawak ko lang, ma'am, para may idea ka sa texture niya. They're very soft eh. Soft and fluffy siya, ma'am. Instead of using regular flour, we use mochi flour, ma'am. May mga promo din ako ngayong Sunday, ma'am. Yan. Ano po yung mini? Ito yung mga mini, ma'am. Ito po yung mga mini. Yes, ma'am. Hindi yung binili ng kanina, ma'am. Binili niya parang dalawang. May discount ka kasi if you get 2 tubs, ma'am. At least, ma'am, yung ibang hindi mo makain, take home the rest, di ba? Maging pasalubong siya. Tubig lang kasi hinahanap. Sige, ma'am. Magkano pa ba yung tubig? 25, ma'am. Malamig, di malamig, ma'am. Yung malamig. Isang malamig daw si ma'am. Yan, pag naghanap ka ng pang-merienda, ma'am, yan, you can consider it. Or pasalubong pa uwi. Pero napapanood mo na siya, ma'am, TikTok, di pa. Maybe next time, ma'am. Ngayon, 25. Ma'am, thank you so much. Have a nice day, ma'am. Hi, ma'am. Much buns po. Hello, ma'am. Hello, sir. Hindi ka man nakabenta mochi buns. At least nakabenta ka tubig, di ba? O, parang kita din yan, di ba? Buy and sell lang naman tayo sa tubig. Hi, ma'am. Mochi buns po. Para makabawas din sa gastusin natin, renta, expense, o, di ba? Sayang din. Hi, ma'am. Hi, sir. Mochi buns. Hello, sir. Mochi buns. Hi, ma'am. Mochi buns po. Hello, sir. Hello, ma'am. Hi, ma'am. Mochi buns po. Hello, sir. Hello, ma'am. Hi, hello, ma'am. Mochi buns. Hi, ma'am. Mochi buns po. Hello, sir. Hello, ma'am. Hi, sir. Hi, ma'am. Mochi buns po. Hi, ma'am. Mochi buns po. Hi, sir. Hi, ma'am. Mochi buns.